해야 되기 때문에 좀 시간이 없습니다. Entonces no tenemos tiempo porque tenemos que desarrollar 5 lecciones en la tarde. 진행하다가 만약에 짧으면 4강의까지만 하고 오후 시간을 마칠 겁니다. Y entonces si es que nos quedamos cortos de tiempo, solo vamos a dar 4 lecciones y luego vamos a darlo en la noche. 자, 지금까지 흘러온 전체 흐름을 갖다가 생각을 하시고요. Entonces me gustaría que pensáramos en la corriente que hemos seguido. 성경의 핵심과 초대교회의 메시지가 뭐냐 1강에서 다뤘습니다. Entonces tratamos con cuál es el núcleo de la Biblia y el mensaje de la iglesia primitiva en la lección 1. 예수가 그리스도라는 게 모든 메시지의 핵심이었다. Entonces el hecho que Jesús de Cristo fue el núcleo de todo el mensaje. 그리고 예수가 그리스도라는 의미가 무엇인지 설명하기 위해서 원래 인간에 대해서 설명했습니다. Y para explicar qué es que Jesús de Cristo explicamos al hombre original. 그 원래 인간의 모든 축복을 놓쳐버리게 된 배경들을 설명하기 위해서 사단과 죄와 하나님 떠난 문제를 Y 다뤘고요. para explicar el nombre original, nosotros habíamos explicado a Satanás el pecado de la separación de Dios. 이 세 가지 근본 문제 때문에 인간이 어떻게 됐는지 인간의 실상에 대해서 다뤘습니다. Y entonces explicamos este problema fundamental y por eso explicamos el estado del hombre. 그 인간의 실상을 원래 인간으로 회복할 수 있는 길은 인간에게 없기 때문에 하나님이 메시아 그리스도를 약속하셨습니다. Y para restaurar el estado del hombre, el hombre no lo puede restaurar porque Dios prometió al Mesías, al Cristo. 메시아는 하나님 만나는 길을 여신 선지자, 죄 문제를 해결하신 제사장, 사단의 세를 깨트리는 왕, 이 세 가지 일을 하는 것을 보고 그리스도라고 합니다. El Mesías es aquel profeta que nos reúne con Dios, es el sacerdote que expía el pecado y también es el rey que derrota a Satanás y entonces es el Cristo que nos reúne con Dios. 그래서 참왕이 되신 예수, Por eso Jesús es el verdadero rey 참대 제사장 되신 예수, y Jesús es el verdadero sumo sacerdote. 참 선지자 되신 예수에 대해서 설명을 Y 했습니다. también explicamos a Jesús el verdadero profeta. 이 세 가지 일을 완벽하게 했기 때문에 바로 예수가 그리스도다. Y como cumplió estas tres funciones perfectamente, podemos decir que Jesús es el Cristo. 그게 오늘 오전까지 강의입니다. Y ese es el mensaje hasta hoy en la mañana. 그럼 예수가 그리스도란 걸 믿는 사람은 어떻게 되냐? 구원받는다 이렇게 되어 Y 있습니다. las personas que creen que Jesús es el Cristo, que ocurre con ellos, son salvos. 그래서 구원에 대해서 지금 설명을 하겠습니다. Si explicamos entonces, vamos a hablar acerca de la salvación ahora. 요한복음 3장 16절을 같이 읽겠습니다. Me gustaría que leyéramos todos juntos Juan 3:16. 요한복음 3장 16절에 보니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 구원의 주체는 뭐냐? 사람이 아니라 하나님이십니다. Entonces, ¿quién es el autor de la salvación? No es el hombre, sino es Dios. 세상이 먼저 하나님을 사랑한 게 아니고 하나님이 세상을 사랑하셔서 구원의 길을 열어주신 것입니다. No es que el mundo haya amado primero al hombre, sino que Dios amó primero al mundo y así dio la salvación. 사람이 뭔가 열심히 해서 구원을 얻는 것이 아니고 하나님이 은혜로 주셔야 되는 겁니다. Y no es que el hombre se tenga que esforzar, sino que Dios lo tiene que dar por gracia. 그래서 독생자를 주셨다 이렇게 이야기를 합니다. Por eso es que nos dice que nos dio a su Hijo unigénito. 내 무슨 엄청난 행위와 엄청난 공덕을 쌓아서 하는 것이 아니고 믿을 때, 이 사실을 믿을 때에 구원받게 되어 있습니다. No es que nosotros hayamos acumulado un gran mérito o todo eso, sino que es cuando nosotros creemos que somos salvos. 하나님이 주신 그 독생자를 믿는 자에게 구원을 주시는 겁니다. Aquel que cree en su Hijo unigénito es a quien le da esta salvación. 내가 열심으로 내가 뭔가 받을 만한 것이 있어서 받은 게 아니기 때문에 이것은 하나님의 선물입니다. Y no es con un esfuerzo, y no es que yo me haya esforzado para eso, porque es un regalo de Dios. 멸망치 않고 영생을 하나님께서 거저 주시는 것입니다. Por eso es que nosotros tenemos la vida eterna que Dios nos da y nosotros somos salvos. 에베소서 2장 8절 9절을 한번 같이 Me 보겠습니다. gustaría que leyéramos Efesios 2 del 8 al 9. 에베소서 2장 8절 9절 Entonces Efesios 2 del 8 al 9. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
우리가 사실은 믿은 것도 아니고요. La verdad es que nosotros tampoco hemos creído. 믿음으로 구원받는다 하는데 사실은 믿음으로 구원받는 것도 아닙니다. Y la verdad es que nosotros decimos que por fe somos salvos, pero no es ni siquiera por nuestra fe que somos salvos, 하나님의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 sino que por la gracia de Dios nosotros podemos tener fe. 믿게 된 것도 사실은 하나님의 은혜고 La verdad es que el hecho de tener fe es la gracia de Dios. 무엇을 믿어야 구원받는지 그것을 주신 것도 하나님이기 때문에 Y también aquel que nos dio, qué es lo que tenemos que creer es Dios también. 만약 그리스도를 보내주시지 않았으면 아무리 우리가 믿음이 있어도 안 되는 거죠. Si no hubiese enviado a Cristo, no importa qué tanta fe hubiéramos tenido, no hubiera resultado. 그래서 모든 구원은 사실은 하나님의 은혜에 기초하고 있다. Por eso es que toda la salvación tiene sus raíces en la gracia de Dios. 우리에게서 난 것이 아니기 때문에 2장 8절에 하나님의 선물이다. Y no es algo que nació de nosotros, pues es don de Dios. 9절에 행위에서 난 것이 아니다. Y no por obras. 어떤 사람들은 잘못 생각하는데요. 믿음으로 구원받지만 우리는 행위로 끝까지 구원을 붙잡고 있어야 된다. Entonces hay personas que se equivocan diciendo que nosotros somos salvos por fe, pero que tenemos que tener esa salvación hasta el final por obras. 맞는 말 같지만 틀렸습니다. Parece que es correcto, pero es incorrecto. 우리가 그걸 끝까지 붙잡을 수 있는 믿음도 사실은 하나님의 은혜에서 계속 공급되는 겁니다. La verdad es que la fe con la que nos podemos aferrar a esto hasta el final, eso nos la da Dios. 그래서 종교 생활을 가지고는 절대 구원을 받을 수가 없어요. Por eso con una vida religiosa nunca podemos ser salvos. 사도행전 4장 12절에 행위에서 난 것이 절대로 아닙니다. En Hechos 4:12 nos dice que no es por 내가 뭐를 열심히 한다고 구원받는 게 아니란 말이에요. no es que por nosotros nos hayamos esforzado y por eso somos salvos. 다른 이름으로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원받을 만한 다른 이름을 준 적이 없다. Y no se puede ser salvo por otro nombre y no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. 믿게 되는 것도 하나님께서 이 시간표에 은혜를 주셔야지만 가능한 겁니다. Y entonces el creer, esto lo da Dios en esta hora para que podamos creer. 그래서 사도행전 13장 48절에 그날의 영생 주시기로 작정된 자들은 다 믿더라. Por eso es que en Hechos 3:48 nos dice que todos los que habían sido ordenados para vida eterna fueron salvos. 구원을 주시기로 작정을 하신 것도 하나님이시고 Y también el ordenar para vida eterna lo hace Dios. 이 사람을 오늘 살려야 되겠다, 오늘 구원해야 되겠다, 그 시간표도 하나님 손에 있습니다. Y también en la hora de Dios, yo tengo que salvar a esta persona hoy, esta persona es salva hoy, esto está en las manos de Dios. 그래서 우리가 전도를 열심히 한다고 사람들이 다 믿는 것이 아니고 Por eso no es que todas las personas creen porque nosotros evangelicemos con esfuerzo, 영생 얻기로 작정된 자에게 정확한 복음이 설명돼야 그 사람이 생명 얻게 돼 있는 겁니다. sino que el evangelio preciso debe de ser explicado a las personas ordenadas para la salvación para que ellos puedan ser salvos. 이 구원을 주체가 사람에게 있냐 하나님에게 있냐 이 개념이 굉장히 중요합니다. Entonces el concepto de en dónde están las manos de la salvación, en el hombre o en Dios, esto es muy importante. 결국에는 모든 종교와 차이 나는 게 이 부분입니다. Y la verdad es que esta es la diferencia para con todas las religiones. 모든 종교는 구원의 주체가 나한테 있어요. Entonces en todas las religiones la salvación depende de mí. 내가 뭔가를 열심히 해서 구원을 얻어내는 겁니다. Y entonces yo me tengo que esforzar para ser salvo. 근데 복음은 그 구원의 주체가 하나님이라고 이야기를 합니다. Pero en el evangelio nos dice que todo depende de Dios. 인간이 하나님 수준으로 올라가는 게 아니고 Entonces no es que el hombre suba al nivel del hombre. 하나님이 인간이 돼서 우리에게 오셨습니다. No es que el hombre suba al nivel de Dios, sino Dios vino para el hombre. 이게 복음이라니까요. Esto es el evangelio. 이 사실을 알면 전도도 달라지게 돼 있는 Y si sabemos esto, el evangelismo también cambia. 이 사실을 모르기 때문에 전도도 인간적인 방법으로 하려고 Y 그러죠. por no saber esta verdad es que también intentamos hacer el evangelismo de una forma humana. 많은 전도학을 보면 어떻게 이 사람을 컨택할 거냐 막 거기에 포커스를 둡니다. Si miramos a muchos evangelismos, entonces la gente dice, ¿cómo es que yo voy a tener punto de contacto con esa persona? 어떻게 이 사람을 만나고 어떻게 이 사람 마음문을 열 거냐 이거를 이야기한다니까요. Y ellos hablan de cómo es que yo me voy a encontrar con esa persona, cómo voy a abrir el corazón de esa persona. 마음문 열 필요 없습니다. No hay necesidad de que abra el corazón de esa persona, 하나님이 그날에 영생 주시기로 작정된 자가 있다니까요. sino que hay personas que Dios ordenó para este día para que sean salvas. 그 사람은 별말을 안 했는데도 마음문을 열게 돼 있어요. Y aunque uno no le dijo mucho, entonces abre las puertas de su corazón, 왜냐? 하나님이 은혜를 주시기로 작정을 해 놓으셨으니까. porque Dios lo había ordenado para darle gracias.
우리가 보스턴에서 대학에 들어가서 전도를 하는데요. Entonces nosotros fuimos a Boston y entramos a las universidades a evangelizar. 기독교인 중에 이 정확한 복음을 모르고 방황하는 사람을 찾아서 정확한 복음을 전해보자. Y entonces nosotros queríamos compartir el evangelio con esos creyentes que no tenían el evangelio preciso. 제자를 먼저 찾기 위해서 크리스찬 중에 제자를 먼저 찾아보자. Para encontrar los discípulos nosotros dijimos, entonces vamos a ir con los cristianos primero. 이래서 만나는 사람마다 먼저 크리스찬이냐고 한번 물어보자. Por eso es que con todas las personas que nos encontremos, preguntémosles si son cristianos. 그 불신자들이면 대화하지 말고 Y entonces no hablemos con los no creyentes. 크리스찬이면 같이 대화를 해서 이 사람에게 정확한 복음을 이야기하고 사명을 정말로 제자가 맞는지 확인해보자. Y entonces nosotros hablemos con ellos y cuando confirmemos si ellos tienen esa comisión, entonces nosotros tenemos que compartirla después. 그냥 흩어져서 물어보는 겁니다. Pero entonces nosotros nos esparcimos y le 아, preguntamos, 혹시 크리스찬이냐? ¿usted es cristiano? 뭐 별 질문이 아니잖아요. Y no era una pregunta muy difícil. 당신 크리스찬입니까? ¿Usted es cristiano? 어떤 사람이 당신 크리스찬이냐고 물어보니까 완전 충격을 받는 거예요. Algunas personas se impactaban cuando nos escuchaba esa pregunta. 당신이 기독교인이냐 이 질문에 충격을 받는다니까. Se impactaban por la pregunta en sí, ¿usted es cristiano? 왜 나한테 그걸 물어보냐? ¿Por qué me pregunta esto? 당신 도대체 누구냐? ¿Quién es usted? 어디서 왔냐? ¿De dónde vino? 처음에는 이 교수가 우리 신고하려고 그런 줄 알았어요. Y entonces al final nosotros pensábamos que era que para que nos querían como presentar a un profesor o como para anunciarnos a un profesor. 나중에 보니까 이분이 교수님인데 크리스찬이에요. Y luego descubrimos que él es un profesor pero es cristiano. 너무 우울증에 시달리고 있었대요. Y él era alguien que estaba cayendo en depresión. 자살을 해야 되나? Entonces, ¿será que me tengo que suicidar? 내가 뭐 때문에 살아야 되지? ¿Para qué tengo que vivir? 어려서부터 교회 계속 다녔는데도 Desde pequeño él había ido a la iglesia. 왜 그렇습니까? ¿Pero por qué? 복음을 모르니까. Porque no conocía el evangelio. 교회를 열심히 다니고 종교 생활을 했지 구원을 못 받았으니까. Y entonces, a pesar de que había ido a la iglesia con diligencia, había vivido una vida religiosa, pero no había sido salvo. 그러니까 오랜 세월 동안 교회도 안 갔어요. Por eso es que no había ido a la iglesia. 그냥 말로만 크리스찬이지 크리스찬도 아니라. Por eso solo con las palabras de cristiano no era un verdadero cristiano. 자살을 하려다가 자기가 이 썬데이에 딱 한 번 생각을 한 거예요. Se quería suicidar y entonces un día, un domingo, él pensó, 하나님 살아계시면 나에게 뭔가를 좀 보여달라고. si Dios tú estás vivo, entonces verdaderamente muéstrame algo. 전 이대로 힘들어서 못 살겠다. Entonces yo estoy en tantas dificultades que no puedo seguir viviendo así. 일주일만 내가 더 생각해 봐야 되겠다. Yo solo tengo que pensar una semana más. 하나님 당신 계시면은 진짜 나에게 뭔가를 보여달라. Dios, si tú estás vivo, entonces muéstrame algo verdaderamente. 그거 딱 한 번 기도를 했어요. Entonces solo una vez así. 그리고 나서 일주일을 살고 있는 겁니다. Y entonces así está en su semana. 근데 우리 팀이 가가지고 크리스찬이냐 Y 물어보거든요. entonces nuestro equipo fue y le preguntó, ¿eres cristiano? 우리는 아무 말도 아닌데 하나님이 이 사람을 갈급하게 만들어놔가지고 마음 문을 다 열어놨다니까. Para nosotros no es una palabra difícil, pero para él verdaderamente su corazón estaba sediento. Dios le hizo así. 게다가 그 학교의 교수고 Y entonces era un profesor de esta escuela. 우리가 열심히 전도해서 열매 나는 게 아니고 사실은 모든 게 다 하나님의 손에 있습니다. Y no es que nosotros evangelicemos con esfuerzo y por eso es que haya fruto, sino que todo está en las manos de Dios. 바울이 빌립보에 들어가서도 모인 여자들에게 잠깐 말씀을 전하는데 Así como Pablo entró a Filipo y le preguntó a estas mujeres que estaban reunidas. 주께서 루디아의 마음 문을 열어 바울의 말을 청종하게 하신지라. Pero el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella escuchara. 하나님이 루디아의 마음 문을 열어버렸다니까. Entonces Dios abrió el corazón de Lidia. 그러니까 말씀을 깊이 있게 듣고 완전 충격받아서 집으로 들어오게 하죠. Por eso es que ella escucha la palabra con profundidad y luego lo invita a casa. 전도도 하나님의 손에 있습니다. El evangelismo está en las manos de Dios también. 구원을 정확하게 이해하지 못하면 전도도 인간적으로 한다니까. Y si no entendemos la salvación de esta misma manera, entonces nosotros también lo compartimos de manera humana. 그래서 구원의 주체는 하나님이요, 구원은 하나님이 하시는 거다. Por eso el autor de la salvación es Dios y Dios es quien causa la salvación. 자, 그럼 구원이 뭐냐? Entonces, ¿qué es la salvación? 복음을 이해하지 못하면 구원도 이해하지 Si no 못합니다. entendemos el evangelio, no podemos hablar de lo que es la salvación tampoco. 저는 어렸을 때 구원이 죽어서 천국 가는 건 줄 알았어요. Cuando yo era joven pensé que la salvación era morirme e ir al cielo. 저희 어머니도 그렇게 말씀하셨고, Eso es lo que me decía mi madre. 교회에서 선생님도 그렇게 말씀하셨고, Y también mi maestro en la escuela me decía eso. 예수 믿어서 천국 가는 게 구원이래. Entonces me decía que el creer en Jesús y luego ir al cielo era la salvación. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 너무 구원을 갖다가 단편적으로 조그만 부분을 이해하고 있었어요. Solamente está entendiendo una pequeña parte de lo que es la salvación. 구원은 뭐냐? 인간의
모든 문제를 가져온 근본 문제에서 해방되는 것입니다. Verdaderamente la salvación es el liberado de todo problema fundamental que azota al hombre. 모든 문제가 이 근본 문제 세 가지에서 왔는데 Y todos los problemas vienen desde la raíz de estos tres problemas fundamentales. 그 모든 문제가 완전히 끝나는 게 구원이라니까요. Y el hecho de que todos los problemas hayan terminado en la salvación. 이 세 가지 근본 문제 때문에 온 문제 중에 하나가 지옥에 가는 겁니다. Y entonces uno de los resultados de esos tres problemas fundamentales es ir al infierno. 이 세 가지 문제를 해결하지 않으면 지옥 가게 돼 있다고. Y si no resolvemos estos tres problemas fundamentales nos vamos al infierno. 근데 단순하게 지옥 가는 문제만 온 게 아니고 모든 문제가 다 왔다니까. 이 세 가지 때문에. Pero no es simplemente el problema de ir al infierno, sino todos los problemas vienen por esos tres. 그게 뭐냐? 사단의 Es 문제입니다. el problema de Satanás, 죄의 el 문제입니다. problema del pecado 하나님과 단절되어 있는 y el 문제입니다. problema de la separación de Dios. 이 세 가지 문제가 해결되는 것을 보고 구원이라고 한다. Y el hecho de que estos tres problemas sean resueltos en la salvación, 사단의 손에서 해방되는 게 구원입니다. el ser liberado de la mano de Satanás en la salvación, 하나님의 아들이 나타나신 이유는 마귀의 일을 멸하려 하심이라. porque el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. 요한일서 3장 8절. Esto es en Juan 3:8. 예수님이 오신 이유가 우리를 마귀에게서 해방시키기 위해서이다. Jesús vino para liberarnos del diablo. 히브리서 2장 14절 15절 일평생 마귀에게 매여서 종로로 타는 우리를 놓아주려 하심이니. En Hebreos 2, del 14 al 15 nos dice que nos vino a librar a todos aquellos que durante toda la vida están sujetos a servidumbre. 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 모든 자들을 주께서 고치셨다. Y nosotros también podemos ver en hechos que verdaderamente Él salvó a todos los que están liberados por el diablo. 그래서 구원을 골로새서 1장 13절에서는 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다 이렇게 표현했습니다. Por eso Colosenses 1:13 nos dice esto acerca de la salvación, de habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. 중요한 게 흑암의 권세에서 건져내서 사랑의 아들의 나라로 옮기실 것이다가 아니고 옮기셨다 이렇게 되어 있습니다. Y no nos dice que nos trasladará de las tinieblas al reino de su Hijo amado, sino que nos trasladó ya de las tinieblas al reino de su Hijo amado. 미래 죽어서 천국 가는 게 아닙니다. No es que vamos al cielo después de morir en el futuro, 지금 살아있을 때 이미 빠져나와서 하나님의 나라로 옮겨버렸다니까. sino que ya cuando estamos vivos ya salimos y nos trasladó al reino de Dios. 사단이 완전히 끝난 것입니다. Entonces Satanás verdaderamente ya fue destruido. 이걸 알고 사단을 대적하면 절대로 크리스찬을 건드리지 못한다니까. Y si sabemos esto y verdaderamente resistimos a Satanás, los cristianos no son atacados de esta manera. 두 번째, 죄 문제에서 해방입니다. Lo segundo nos liberó de lo que es el pecado. 죄를 해결하기 위해서는 죽어야 돼요. Para solucionar el pecado tiene que haber muerte. 내 죄 문제를 보응받는 방법은 죽음밖에 없습니다. Entonces la manera para pagar mi pecado es la muerte. 내 문제를 해결하기 위해서는 나 대신 누군가 죄 없는 분이 죽으셔야 돼요. Y para solucionar mi pecado, alguien sin pecado tiene que morir. 그분이 예수 그리스도입니다. Y Él es Jesucristo. 마가복음 10장 45절 인자가 온 것은 섬김을 받으려고 함이 아니요 섬기려 하고 많은 사람들 위해 대속물로 주기 위해서 왔다. Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 예수님이 오신 이유는 우리 대신해서 이 모든 죄 문제를, 죄짐을 담당하기 위해서 오셨다. La razón por la que vino Jesús es para encargarse de todos los pecados y para poder pagar todos los pecados. 어떻게 십자가에서 해결하셨냐? Entonces, ¿cómo es que Él empezó esto? 히브리서 10장 14절에 단번에 영원히 완전히. En Hebreos 10:14 nos dice que fue de una vez eternamente y perfectamente. 이 세 가지가 굉장히 중요한 단어입니다. Esas tres son palabras muy importantes. 참 제사장이 되려면 단번에 영원히 완전히 해결을 해야 돼요. Si quieres ser el sumo, si él quería ser el sumo sacerdote, debe hacerlo de una manera, de una vez, perfectamente y eternamente. 예수님이 죄 용서를 해주신 게 아닙니다. No es que Jesús haya perdonado el pecado, 죄 문제를 완전히 끝냈다니까. sino él terminó el problema del pecado. 죄를 그냥 용서해 준 정도가 아니고 No es simplemente hasta el nivel de perdonar el pecado. 로마서 8장 1절에서 2절 보니까 죄와 사망의 법에서 우리를 해방을 시켜버렸다니까. Sino en Romanos 8, del 1 al 2, nos dice que él nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. 죄와 사망의 법에서 해방이 되면 어떻게 되냐? Y si somos liberados de la ley del pecado y de la muerte, ¿qué pasa? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. Dentro de los que están en Cristo Jesús no hay condenación. 끝난 겁니다. Ya terminó. 그냥 지금까지 좀 지었던 죄 용서받은 게 아니고 No es simplemente que nos perdona el pecado que hemos cometido hasta ahora. 앞으로 미래
미래에 우리가 실수해서 넘어질 모든 죄들까지도 다 끝내버렸다. sino todos los pecados con los que nos vamos a cometer y donde nos vamos a caer en el futuro ya también fueron terminados. 이거는 이제 미래의 죄까지도 다 끝냈고 죄와 사망의 법에서 해방시켰으니까 이제 마음껏 죄지면서 살라 이 소리가 아닙니다. Y no les estamos diciendo, como ya terminó todo el pecado del futuro y entonces ya estamos liberados completamente, bueno, vayamos a vivir, a pecar todo lo que queremos. No es este el asunto. 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 다 끝내놓지 않으면 구원받을 사람이 한 사람도 없어요. Sino que si no termina el pecado del pasado, presente y del futuro, no hay ninguna persona que pueda ser salva. 오늘까지의 죄만 용서하고 미래의 죄를 용서 안 했다. 구원받을 사람이 하나도 없습니다. Si Jesús perdona el pecado solo hasta hoy y no en el futuro, entonces no hay nadie que pueda ser salvo. 우리는 계속 넘어지거든. Porque nosotros seguimos cayendo. 하나님의 자녀 됐는데도 불구하고 계속 넘어지거든. Y a pesar de que somos hijos de Dios, seguimos cayendo. 그 미래의 죄까지도 다 끝내놨다는 거예요. Estos problemas del futuro, estos pecados del futuro ya fueron resueltos también. 이거 누리는 게 굉장히 중요합니다. Y el disfrutar de esto es algo sumamente importante. 자, 제가 예수 그리스도의 이 속죄를 잘 몰랐을 때는 사실은 굉장히 종교 생활을 했어요. Cuando yo no conocía la redención de lo que era Cristo Jesús, yo verdaderamente vivía una vida en pecado. 주일날 교회에 가면 굉장히 마음이 찔리고, Y entonces cuando iba el domingo a la iglesia siempre me compungía el corazón. 아, 일주일 동안 계속 죄 지으니까. Porque yo pecaba toda la semana. 예배 드릴 때 사죄하는 기도의 시간이 저희 교회에 있었습니다. Y en nuestra iglesia había un tiempo de oración para el perdón de los pecados. 그거 할 때마다 너무 진짜 찔려요. Y siempre que hacía esto verdaderamente yo me compungía. 아, 다시 착하게 살겠습니다. Ah, yo voy a vivir bien. 내가 이제 다시는 죄 짓지 Ya 않겠습니다. no voy a pecar. 세상에 빠져서 살지 Ya no 않겠습니다. voy a vivir en el mundo. 근데 또 일주일 나가 있으면 또 세상 속에 빠져 있어요. Pero al salir la semana otra vez estaba en el mundo. 또 주일날 오면 너무 죄책감이 드는 거예요. Y otra vez sentía una gran culpa cuando llegaba el domingo. 사죄의 기도 막 하고 이렇게 하면 좀 용서받은 것 같아. Y entonces cuando yo pensaba orar y así, entonces cuando se oraba para expiar el pecado, yo me sentía un poco bien. 세상에 살면 또 무너져 버려요. Pero yo caía de nuevo cuando llegaba el mundo. 이게 계속 반복됐다니까요. Y eso es lo que se seguía repitiendo. 이게 복음이 뭔지를 몰라서 그런 거예요. Es porque no sabía qué es el Evangelio. 사실은 그리스도를 누릴 때 죄 문제가 끝나게 돼 있다니까요. La verdad es que cuando disfrutamos de Cristo se termina el problema del pecado. 설명을 드릴게요. Si lo explicamos. 한국 기독교는 여기도 그런지 모르겠는데 술, 담배 하지 않습니다. Digamos, los cristianos de Corea, no sé si es aquí el caso, pero digamos no suelen beber ni fumar. 여기도 그렇습니까? No sé si es aquí también. 뭐 미국에 가니까 미국에는 술, 담배 다 하는 기독교도 있더라고. Y bueno, cuando fuimos a Estados Unidos nos dimos cuenta de que había personas que bebían y que fumaban también, los cristianos. 예, 한국에는 술, 담배를 하지 않기로 세례받을 때 아예 서약을 해요. Pero digamos en Corea uno se formaliza diciendo que yo ya no voy a beber ni voy a fumar cuando uno es bautizado. 제가 있던 교회에서는 그렇게 했습니다. Bueno, o en la iglesia en donde yo estaba se hacía así. 근데 제가 중학생, 청소년 때부터 담배를 계속 피웠다니까요. Pero yo desde que era un estudiante de secundaria yo empecé a fumar. 그러니까 담배 피고 나면 죄책감이 계속 들죠. Y por eso después de fumar siempre sentía culpa. 그러니까 사죄의 기도 주일날 했는데 또 담배 피워. Y entonces a pesar de que había orado para el perdón de los pecados el domingo, entonces otra vez fumaba. 아니 나도 안 피우고 싶은데 계속 피우고 싶어. 이 끊을 수가 없어 담배를. Y entonces aunque yo quería dejar de fumar, es que yo seguía, no lo podía cortar. 제 23살 때 그리스도를 만났잖아요. Y a los 23 años me encontré con Cristo. 완전히 그리스도 만난 것도 아니었는데 Y 그때는 no era que me había encontrado con Cristo totalmente. 이 복음 듣기 시작하면서부터 내가 이 죄 문제가 완전 끝났구나. Pero al escuchar el pecado, el evangelio verdaderamente sentí, con que el pecado ya se ha terminado. 너무 은혜 받았는데 또 죄 속에 사는 나를 발견했어. Y entonces yo vivía dentro de mucha gracia, pero me descubría a mí en pecado. 그러니까 나는 안 되는구나. Entonces conmigo no se puede. 뭐 이 복음 너무 정확한데 나는 안 되는구나. Ese evangelio es tan preciso, pero conmigo no resulta. 낙심해 버렸어요. Entonces yo empezaba a deprimirme. 목사님이 찾아오셔서 또 복음을 이야기해 줍니다. Pero el pastor me venía a buscar y me explicaba el evangelio de nuevo. 그러면서 무슨 말을 하냐? ¿Y qué me decía? 우리의 죄 문제를 어느 정도로 완전하게 해결하셨냐? ¿Hasta qué punto es que tu problema de pecado ha sido resuelto? 예수 그리스도를 정말로 나의 그리스도로 믿는 순간 미래의 죄까지도 다 끝났다. Si verdaderamente crees en Jesús como tu Cristo, entonces incluso el problema del futuro, el pecado del futuro ha sido resuelto. 하나님 자녀 됐는데도 실수하고 넘어질 수 있다. Y entonces puede ser que tú seas un hijo de Dios, pero que te puedas caer, puedes equivocarte. 근데 그것도 다 용서하셨다. Pero incluso esto lo ha perdonado Él. 빵을 훔쳐
훔쳐먹는 사람이 Entonces, si una persona que roba pan, 예수 믿었는데도 또 실수로 빵 훔쳐먹었다. digamos que creyó en Jesús, pero otra vez se equivocó y robó pan de nuevo. 그 다음날도 또 실수로 빵을 훔쳐먹었다. Y al día siguiente empieza a robar pan de nuevo. 그래도 그것까지도 다 끝냈다. Incluso todo esto ha sido terminado. 그 이야기를 하는데 나는 솔직히 마음이 안 와닿더라고. Y me decía esto, pero la verdad es que en mi corazón no me golpeaba esto. 나는 실수로 담배 피우는 게 아니에요. Yo no es que fumaba por accidente o por un error, 내가 피우고 싶어서 피운다니. sino yo fumaba porque quería. 피우면 안 된다 이런 생각이 있는데도 계속 Y 피운다니. a pesar de que yo pensaba, yo debo de dejar de fumar, pero yo fumaba. 난 실수로 하는 게 아닌데. Entonces no era un error el mío. 근데 하나님이 저한테 메시지를 딱 듣는 순간에 답을 주신 게 하나가 있어요. Sino que hay una respuesta que Dios me dio al escuchar el mensaje. 담배를 피우면서 이 죄는 그리스도께서 용서하지 않으셨다라고 죄책감에 눌리는 거는 담배를 피우는 것보다 더 큰 죄다. Entonces verdaderamente el fumar, cuando yo siento culpa de fumar y pienso este pecado todavía no lo ha resuelto Cristo, esto es un pecado aún mayor que el hecho de fumar. 너가 스스로 그 문제 해결하지 못하고 넘어진다 할지라도 그 문제까지도 해결한 참제사장 되신 그리스도를 진짜로 믿어봐라. Y entonces aunque tú no te puedas seguir cayendo, aunque tú te sigas cayendo por este problema que tú mismo no puedes resolver, entonces verdaderamente empieza a creer un poco en Jesús el verdadero sacerdote. 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 담배 피우는 죄가 큰 죄입니까? 아니면 예수가 이 죄는 해결하지 않았다고 생각하는 게 큰 죄입니까? Pensémoslo bien, ¿acaso es mayor el pecado de fumar o el pensamiento de que Jesús, el Cristo, no ha resuelto este problema aún? 그래서 제가 그 다음부터 담배 필 때 그리스도를 깊이 묵상을 했어요. Y entonces siempre que fumaba meditaba profundamente en Cristo desde ese punto. 아 하나님 나는 이렇게 연약합니다. Ah, Dios, yo soy muy débil. 근데 이것까지도 아시는데 나를 구원해 주셔서 감사합니다. Y tú sabes que soy débil y que no puedo resolver este problema del cigarro, pero aún así tú me salvaste. 이렇게 넘어질 줄 알았는데도 불구하고 내 모든 죄 문제 해결하셔서 감사합니다. Y aunque sabías que yo me iba a caer de esta manera, tú resolviste todos mis pecados, gracias. 담배 피울 때마다 Y entonces siempre que fumaba lo pensaba así. 뭐 하루에 거의 뭐 한갑에 거의 20번 Y entonces digamos al día yo me fumaba como 20 cigarrillos. 하루에 20번씩 그리스도의 죄 문제 해결하신 그리스도. Y entonces fumándome todos los cigarrillos en Jesús que había resuelto mi pecado, lo meditaba. 좀 이상하죠? Qué raro, ¿verdad? 한 달 만에 끝나버렸어요. Pero en un mes yo dejé de fumar. 담배 피우고 싶은 생각도 없어지고 Y entonces desapareció el pensamiento de que yo quería fumar. 담배 끝났다니까. Entonces terminó lo que es el cigarro. 절대로 제가 못 끊던 담배 10년 만에 그리스도 한 달 누리는데 끝나버렸다니까. Y entonces el cigarro que no podía dejar de fumar en 10 años, después de un mes de disfrutar a Cristo así, se terminó. 여러분 이 복음을 누리고 그리스도를 정말 누릴 때 우리의 연약한 것도 치유되고 성장을 하기 Y 시작한다니까. entonces cuando disfrutamos del Evangelio, nuestras debilidades son sanadas y empezamos a crecer. 로마서 8장에 보니까 내 육신으로 힘이 없어서 할 수 없는 그것을 성령의 인도하심을 받게 되면 우리가 할 수 있다고 이야기를 En 합니다. Romanos 8 nos dice que aquello que no podemos hacer por nuestras fuerzas, si somos guiados por el Espíritu Santo, lo podemos hacer. 정말로 내가 그리스도를 통해 성령 충만을 받고 성령의 인도를 받고 그리스도를 누리기 시작한다. 내 연약함을 뛰어넘는 시간표들이 오기 시작한다. Si verdaderamente nosotros disfrutamos del Evangelio y podemos disfrutar de Cristo y somos guiados así, entonces llega un tiempo en donde podemos trascender nuestras debilidades. 죄책감에 시달리지 마시기 바랍니다. Espero que no sean azotados por lo que es la culpa. 죄 짓고 넘어지는 자리에서도 그리스도를 붙잡고 일어나야 돼요. Entonces cuando ustedes estén pecando, incluso aunque hayan hecho un error, ustedes se deben de aferrar a Cristo y levantarse. 계속 죄를 지으라는 말이 아닙니다. No les digo que sigan pecando, 진짜로 그리스도를 붙잡고 일어나면 그 죄 문제가 해결이 된다니까. sino que si verdaderamente se aferran a Cristo y se levantan, entonces el problema del pecado se resuelve. 진짜로 성령이 내 안에 계시면 그리스도를 붙잡을 때 힘을 주신다니까. Si verdaderamente yo me aferro a Cristo, entonces Él me da fuerzas. 그 다음에 제가 6개월이 지나서 한국으로 돌아갔어요. Y después de esto pasaron 6 meses y yo regresé a Corea. 친구들 만나니까 다 담배 피우잖아요. Y entonces me encontraba con mis amigos que todos eran fumadores. 친구들 만나니까 다 술 마시잖아요. Y entonces cuando me encontraba con ellos todos tomaban. 저 만나자마자 바로 술집으로 데려가더라고요. Y desde que se encontraron conmigo me llevaron a un bar de inmediato. 술병을 딱 따는데 냄새 맡고 토할 뻔했다니까. Y entonces cuando se abrió esa botella, entonces olí el olor y estaba por vomitar. 옛날에 술 너무 좋아했는데 Anteriormente me gustaba tanto el alcohol. 옆에서 담배 피는데 담배 냄새 맡고 계속 기침하고 난리가 났다니까. Pero siempre que los amigos estaban fumando, entonces yo olía ese humo y entonces empezaba a toser. 술도 못 먹겠고 담배도 못 피우겠어요. Entonces no podía tomar ni podía fumar.
그리스도 누리는 게 굉장히 El 중요합니다. disfrutar a Cristo es sumamente importante. 이미 다 끝났는데 그리스도를 못 누려요. Ya terminó todo, pero no disfrutamos de Cristo. 그러니까 계속 또 그리스도를 가지고 종교 생활을 하려고 Por 그럽니다. eso es que con Cristo queremos seguir viviendo una vida religiosa. 그래서 계속 강단에서 이 사실은 성도들이 종교성에 잡혀있기 때문에 계속 그리스도를 말해줘야 되는 거예요. Y la verdad es que en el púlpito, como los creyentes siempre están atados por lo que es la religiosidad, es que hay que proclamar constantemente a Cristo. 그래야 그 문제가 해결됩니다. Así se resuelven esos problemas. 그리스도 누구냐? 구원은 뭐냐? 하나님과 영원히 함께하는 길이 열려버렸다니까. ¿Qué es Cristo? Es que es la salvación que verdaderamente se abrió el camino para estar eternamente junto con Dios. 죄 때문에 하나님이 함께할 수 없다니까요. Y entonces por el pecado es que yo no puedo estar con Dios, 하나님 거룩하기 때문에. como Dios es santo. 근데 죄 문제를 영원히 끝내버렸잖아요. Pero terminó el problema del pecado eternamente. 그 영원히 끝낸 그 사람에게 성령이 찾아오셔서 영원히 함께한다. Y entonces con esa persona que le ha terminado todo, el Espíritu Santo viene y está con él para siempre. 그걸 보고 구원이라고 합니다. A eso le decimos salvación. 그 구원받은 자를 보고 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀라고 하는 겁니다. Y entonces a estas personas salvas nosotros podemos ver en Juan 1:12 que les dice que son hijos de Dios. 요한복음 14장 16절 17절 이 성령은 영원히 우리 속에 함께 있다고 Y 이야기합니다. Juan 14 del 16 al 17 nos dice que este Espíritu Santo está por siempre con nosotros, 안 떠나간다니까요. que no se va. 어떤 분이 한국에서 불교 신자인데 예수님을 영접했어요. Había un creyente del budismo en Corea y él aceptó a Jesús. 아 너무 좋다. 나 영접하고 싶다. Y entonces, qué bueno, yo quiero aceptar hacia él. 너무 기뻐하고 Y él está muy gozoso. 집으로 돌아갔더니 온 가족들이 난리예요. Y entonces cuando él regresó a casa, toda su familia está en caos. 우리 집은 불교인데 네가 예수를 영접하고 오면 어떻게 하냐? Entonces nuestra familia es budista, ¿cómo tú te atreves a aceptar a Jesús? 전부 다 핍박을 하는 거예요. Y todo le da persecución. 이분이 다시 교회로 찾아왔어요. Y entonces él vino a la iglesia. 나 영접한 거 이거 취소하면 안 되냐? Entonces no puedo cancelar mi aceptación, decía él. 가족들이 너무 뭐라고 해서 힘들어 죽겠다. Entonces verdaderamente me cuesta mucho porque mi familia me está empezando a azotar. 예수님 영접한 거 취소하고 다시 예수님 밖에 나가면 안 되겠냐? Entonces no puede ser que yo cancele mi aceptación y que Jesús que está dentro de mí ya salga. 안 됩니다. No es posible. 한 번 구원받은 자 속에 영원히 함께 있다니까. Porque una vez que uno es salvo está por siempre dentro de uno. 이분이 아직 초신자라서 이 복음을 잘 모르니까 Y por ser un creyente nuevo, él no conocía el evangelio también todavía. 그 핍박받는다고 다시 예수님을 빼내고 이런 게 없습니다. No es porque uno siendo perseguido uno se quita a Jesús o algo así, 진짜 복음을 누리고 다 살려야죠. sino que hay que disfrutar del evangelio y salvar a todos. 그래서 종교 있는 가정, 타 종교 이 섬기는 가정에서 예수 믿는 사람 한 사람 나오면 사단이 집중 공격을 한다니까. Por eso es que si hay una persona que cree en una familia que tiene otra religión, entonces Satanás lo ataca enfocadamente. 예수 믿는 순간 성령이 우리 속에 들어오셨어요. El momento en el que creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. 그래서 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전이다. Por eso es que en 1 Corintios 3:16 nos dice que son el templo de Dios. 우리 안에 하나님의 성령이 계시기 때문에 우리가 하나님의 성전이다. Y como Dios, Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros somos el templo de Dios. 로마서 8장 9절에서 11절에 보니까 너희 속에 하나님의 성령이 거하시면 너희가 그리스도의 사람이다. Y entonces nos dice verdaderamente en Romanos 8, del 9 al 11, que si el Espíritu está dentro de nosotros, entonces nosotros somos este templo. 누구든지 그 안에 그리스도의 영이 없으면 하나님의 그리스도의 사람이 아니다. Y si uno no tiene a este Espíritu dentro de él, entonces no es una persona de Cristo. 성령은 그리스도의 영이요 하나님의 영입니다. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. 내 속에 성령이 계시다고 하는 것은 창세기 1장 2장에 원래 하나님이 함께하는 그 인간에 회복됐다는 거예요. Y entonces el hecho de que el Espíritu Santo esté dentro de uno significa que en Génesis 1 y 2 que verdaderamente es restaurado el hombre original. 창세기 1장 2장 원래 인간이 회복됐다니까. Entonces se restaura el hombre original en Génesis 1 y 2. 그게 구원입니다. Esto es la salvación. 그렇기 때문에 구원받았다고 하는 것은 단순하게 천국 가는 게 아니고요. Y por eso decir que uno es salvo no es simplemente ir al cielo, 근본 문제가 해결된 것이고 sino que se soluciona el problema fundamental. 근본 문제 때문에 오는 모든 문제까지도 다 해결된 Y 것이고 se soluciona incluso todos los problemas que vienen a causa del problema fundamental. 그래서 예수 그리스도 믿는 자에게는 아무런 문제가 없습니다. Por eso aquellos que creen que en Jesús el Cristo no tienen ningún problema. 창세기 1장 27절 하나님의 형상이 회복됐고 Se restaura en Génesis 1:27 la imagen de Dios. 창세기 1장 28절 하나님의 축복이 회복됐습니다. Y se restaura las bendiciones de Dios en Génesis 1:28. 다 끝난 거라니까. Todo terminó. 아무 문제가 없어요. No hay problema ya.
아, 힘든 일이 생길 수도 있습니다. Y puede ser que haya situaciones difíciles. 왜 이런 힘든 일이 생깁니까? ¿Por qué es que surgen las situaciones difíciles? 우리가 그리스도 밖에 있었을 때 그게 힘든 문제 맞는데 Porque cuando estamos fuera dentro de Cristo, eso era una dificultad. 그리스도 안에 있을 때는 힘든 문제가 아니고 하나님의 축복의 계획이 숨어져 있습니다. Pero cuando estamos dentro de Cristo, entonces no es algo difícil, sino es una oportunidad de bendición. 속지 않으면 돼요. Si no estamos engañados, 문제 해결해달라고 기도할 필요 없습니다. no hay necesidad de orar para la solución del problema, 이 문제를 하나님이 나에게 가장 좋은 응답을 주기 위해서 허락해 놓으셨단 말이에요. sino que este problema fue dado para que Dios verdaderamente me dé la mejor respuesta. 로마서 8장 28절에 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 구원받은 자에게는 모든 것이 다 합력해서 선을 이루어요. Para los salvos entonces todo ayuda a bien. 그렇기 때문에 문제가 없다니까요. Por eso es que no hay problema. 저는 아무 문제가 없고 이 전도운동 하니까 너무 역사가 많이 일어나는데 Y entonces yo no tengo ningún problema y cuando hago este movimiento de evangelismo hay tantas obras. 저희 부모님이 좋아할 줄 알았어요. Y yo pensé que mis padres se iban a estar gozosos. 저희 부모님이 제가 막 타락해서 세상 속에 다니는 거 봤잖아요. Porque mis padres habían visto cómo yo había caído y yo cómo andaba en el mundo. 맨날 술 마시고 돌아다니고. Que yo siempre andaba tomando. 그러다가 아들이 예수를 갖다가 완전 그리스도로 믿고 전도하고 다니니까 Pero ahora que su hijo verdaderamente aceptó a Jesús como el Cristo y anda evangelizando. 그 목사 되겠다고 하니까 Y como dice que ahora va a ser pastor, 좋아할 줄 알았어요. pensé que se iban a alegrar. 눈물을 흘리면서 목사 되지 말라고 말리더라고요. Pero ellos se derramaron lágrimas y me dijeron, por favor no seas pastor. 좋은 대학 나와가지고 좋은 데 취직해서 돈 많이 벌면 되지 왜 목사를 하려고 그러냐? Entonces te tienes que egresar de una buena universidad, tienes que estudiar mucho y vean un buen trabajo. ¿Por qué quieres ser pastor? Me decían. 열심히 공부해가지고 성공해야 되는데 왜 전도를 하고 다니냐? Entonces tú tienes que estudiar, tienes que ser verdaderamente exitoso. ¿Para qué andas evangelizando? Me decían. 제가 목사고 또 되겠다고 하는데 우리 원래 집안 크리스찬 집안에서 섬기는 교단은 한국에서 제일 큰 교단입니다. Y bueno, como yo decía que quería ser pastor, y mi familia servía a la denominación más grande de cristianos en toda Corea. 근데 이 전도 운동한다고 조그만 교단에 들어간다고 이렇게 이야기하니까 집에서 쫓아냈어요. Y entonces por yo entrar a una pequeña denominación para hacer este movimiento de evangelismo es que me echaron de casa. 아니 할아버지도 지금 이 교단이고 모든 이모부 삼촌 다 이 교단인데 Y entonces el abuelo y ya sea todos los esposos de mis tías y todos ellos estaban en la denominación esta grande. 이 교단에 들어오기만 하면 너를 도와줄 줄이 쫙 있는데 왜 딴 교단을 가려고 Y 그러냐? si entras dentro de esta denominación hay tanta ayuda que te pueden dar, ¿por qué te quieres ir a otra? 제가 예수는 그리스도이고 여기서 깨달았기 때문에 난 여기서 세계복음 할 거라고. Entonces yo había dicho, yo me percaté que Jesús es de Cristo en esa denominación, por lo que yo voy a hacer la evangelización mundial con esa denominación. 그랬더니 아버지가 나가라고 그러더라고. Entonces mi padre me decía, vete. 너 같은 놈은 우리 집에 잘 곳이 없다. Personas como tú no tienen un lugar para dormir en esa casa, me decía. 너를 줄 밥도 없다. No tenemos arroz para darte. 우리 교단에 있지 않으려면 당장 나가라. Si tú no estás en nuestra denominación, vete. 제가 대학생 4학년 때입니다. Y eso fue en mi cuarto año de universidad. 바로 절하고 나왔죠. Y entonces está bien, yo le dije muchas gracias y me fui. 그동안 키워주셔서 감사합니다. Gracias por criarme hasta ahora. 전 세계복음화 하러 갑니다. Yo voy a hacer la evangelización mundial. 그래 나오니까 당장 생기는 게 경제 문제잖아요. Y entonces cuando uno sabe lo que surge es el problema económico, ¿verdad? 집이 있습니까? 돈이 있습니까? ¿Tenía acaso casa o dinero? 이래서 잠은 교회에서 자고 Por eso es que dormía en la iglesia. 돈 없으니까 걸어서 학교 가고 Y como no tenía dinero, yo iba a la escuela caminando. 한 달 지나니까 돈 있던 것까지 다 떨어져 버렸어요. Y entonces en un mes ya se había acabado todo lo que yo había ahorrado. 먹을 게 Y 없어요. no tenía que comer. 돈이 200원 있어요. 200원. Y entonces yo tenía alrededor de 200 won. 조그만 커피 2잔 먹을 수 있는 돈. Entonces es un dinero para comprar 2 tacitas de café. 그래도 저는 행복했어요. Aún así yo era feliz. 나 하나님의 자녀. Porque yo soy un hijo de Dios. 세계복음 할 사람. Y soy una persona que hará la evangelización mundial. 배고프면 물 틀어서 수돗물 먹고 Y si yo tenía hambre, entonces encendía el chorro y también tomaba esta agua del grifo. 공부하고 Y entonces estudiaba. 전도하고 Y evangelizaba. 돈 없어도 행복하다니까. Y aunque no tenía dinero, yo era feliz. 왜냐? 하나님이 내 안에 계시니까. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí. 수요일 날 딱 커피를 한 잔 먹어야 되겠다. Y entonces yo pensaba, el miércoles me tengo que tomar una taza de café. 아침에 학교에 가는데 막 가슴이 두근두근 하더래. Y entonces yo sentía que mi corazón palpitaba cuando yo iba a la universidad esa mañana. 아, 달콤한 커피를 먹을 수 있구나. Entonces sí, hoy es el día en donde yo me tomo este café dulce.
수업 마치고 나서 커피를 먹으러 달려갔어요. Y entonces después de que terminó la clase yo corrí para tomarme ese café. 200원이 있는데 100원짜리 커피. Y entonces yo tenía 200 won y era un café de 100 wones. 8명이 줄 서서 기다리고 있더라고요. Y entonces 8 personas estaban en fila. 저도 줄을 딱 섰죠. Y yo también me puse en fila. 근데 이제 한 가지 사실을 보고 제가 완전 충격을 받았어요. Pero ocurrió una cosa que me impactó. 저희 대학교에서 7년 동안 살고 있는 거지가 있습니다. En nuestra universidad había un pobre, un mendigo que estaba viviendo alrededor de 7 años en esta universidad. 이 거지가 밥 먹고 나서 후식으로 커피를 먹으려고 걸어오더라고요. Y entonces después de él haber comido, él venía a tomarse un café como su postre. 난 밥이 아니고 나는 커피가 내 메인 음식인데 Y entonces yo ni siquiera había comido y el café era como mi platillo principal. 이 거지는 밥을 먹고 Y entonces este pobre ya había comido. 디저트로 커피를 먹으러 Y 왔어요. como postre iba a tomarse este café. 그것만 해도 괜찮았어요. Entonces con eso estaba bien. 줄이 9명이 서 있는 걸 보고 Y entonces él viendo que había 9 personas en fila. 거지가 줄 서기 싫으니까 150원짜리 커피를 빼먹으러 가더라고요. Y entonces él no quería ponerse en fila, por lo que fue a una máquina de café que costaba 150 wones. 줄 서기 싫어서 거지가 고급 커피를 먹으러 Y 간다니까. entonces por no querer ponerse en fila, este se fue a tomar un café de más alta calidad. 그것도 괜찮은데 Y eso estaba bien. 제 가슴을 갖다 팍 치고 가가지고 150원짜리 커피를 빼먹어요. Pero entonces verdaderamente incluso me golpeó en el corazón y entonces se fue a tomar este café de 150 wones. 제가 충격받았습니다. Yo me impacté. 나도 150원짜리 먹을까? Entonces, ¿será que yo también me tomo el de 150? 못 먹겠어요. Pero no podía. 왜냐? ¿Por qué? 금요일에 한 잔 더 먹어야 되니까. Porque el viernes tenía que tomarme otra taza. 이래가지고 줄에 서 있는데 마음이 막 심란한 거예요. Y entonces estaba en fila y verdaderamente mi corazón estaba ansioso. 계속 하나님에 대한 원망이 생겨. Y entonces empezaba a resentir a Dios. 하나님 이게 뭡니까? Dios, ¿qué es esto? 나 하나님의 자녀인데, Yo soy el hijo de Dios. 나 Yo 전도자인데, soy un evangelista. 내가 언제 돈 때문에 하나님한테 뭐라고 한 적 있습니까? ¿Te he dicho algo alguna vez por el dinero? 나 굶어 죽어도 복음 전하겠다고 이렇게 나와 있는데, Y yo estoy aquí que aunque me muera de hambre, yo voy a compartir el evangelio. 내가 그다음 한 달 동안 어떻게 살았는지, 오늘 어떻게 살았는지 하나님이 알잖아요. Y Dios, tú sabes cómo yo viví durante un mes, cómo viví hoy. 내 200원밖에 없어도 아무 불신앙 안 하고 너무 감사하게 전도자로 살았던 거 하나님이 알잖아요. Y entonces, aunque yo solo haya tenido 200 wones, tú, Señor, sabes qué tan agradecido he estado. 근데 이게 뭡니까? ¿Pero qué es esto? 이거는 좀 아니지. Por favor, esto por lo menos no debería de ser así. 저 거지도 150원짜리 커피 먹는데 Incluso ese pobre se toma una taza de 150. 이게 뭡니까? ¿Qué es esto, 나 Dios? 하나님의 자녀인데 Yo soy un hijo de Dios. 이래가지고 100원짜리 커피를 뽑았어요. Y entonces me tomé esta taza de 100 wones. 책상에 앉아가지고 이 커피를 마시는데 눈물이 나더라고. Y entonces me sentaba a la mesa y me tomaba esta taza de 100 wones y empezaba a llorar. 눈물 나는데도 맛있어요. Y aunque yo derramaba lágrimas, era delicioso. 너무 달콤하더라고. Porque era muy dulce el café. 하나님, 하물며 저 거지도 고급 커피를 빼먹는데. Dios, aún ese pobre se está tomando una taza de café de alto nivel. 근데 하나님이 말씀을 주시더라고. Pero Dios me dio una palabra. 그래, 하물며 저 거지도 내가 저렇게 먹이는데 Sí, está bien. Mira cómo yo alimento incluso a este pobre. 공중의 새를 봐라. Entonces mira las aves del cielo. 추수하지도 않는데 내가 저렇게 다 먹이는데. No cosechan ellas y yo les doy de comer. 들의 백합화를 봐라. Y mira también a los lirios del campo. 아무것도 아닌 저 들의 백합화도 솔로몬이 입은 것보다도 더한 걸로 내가 Y 입히는데 esos lirios del campo que no son nada, incluso están vestidos más majestuosamente que Salomón. 하물며 너일까 보냐 이 믿음이 적은 자야. Y entonces imagínate tú cuánto yo te protegeré, hijo de poca fe. 제가 눈물이 이제 하나님 앞에 진짜 회개의 눈물이 나더라고요. Y entonces verdaderamente tuve lágrimas de arrepentimiento ante Dios. 제가 경제 때문에 돈 달라고 이렇게 한 적은 없습니다. Nunca yo había orado por economía. 왜냐? 그리스도 난 정말로 믿었기 때문에. ¿Por qué? Porque verdaderamente creí en Cristo. 근데 요거까지도 사실은 경제에 내가 잡혀있는 문제구나. Pero con que incluso eso era un problema por el que yo estaba preso. 그때 하나님께 기도했습니다. Entonces oré a Dios. 하나님, 저는 다시는 경제 때문에 이런 이야기 하나님 앞에 하지 않겠습니다. Dios, yo nunca te diré nada ahora por la economía. 그냥 굶어 죽으라고 하면 굶어 Si 죽겠습니다. tú me dices que muera de hambre, eso haré. 근데
감사함으로 굶어 죽겠습니다. pero estaré agradecido al morir de hambre. 왜냐? 주님이 나를 이 죄 가운데서 건지신 그리스도니까. ¿Por qué? Porque tú eres el Cristo que me salvó de este pecado. 주님이 이 사단의 손에서 건지신 나의 그리스도니까. ¿Por qué? Porque tú eres el Señor que me salvó de Satanás, tú eres el Cristo. 그리스도께서 나를 하나님과 영원히 함께 있도록 나를 구원하셨으니까. Y tú me salvaste para estar eternamente junto contigo. 이런 것 때문에 다시는 원망하거나 불평하거나 하나님께 이야기하지 않겠습니다. Y entonces ya nunca me resentiré, ya nunca me quejaré por esas cosas. 그 고백하는데 눈물이 계속 흘러나오더라고요. Y entonces al confesar eso verdaderamente derramé lágrimas. 너무 행복하고 Y estaba tan feliz. 커피 한 잔밖에 못 먹지만 너무 행복하고 Y aunque solo me podía tomar una taza de café, estaba tan feliz. 그날부터 지금까지 20년 동안 저는 경제 문제 없습니다. Y desde ese día, 20 años he venido hasta ahora, pero nunca he tenido un problema de economía. 하나님이 다 책임질 뿐만 아니라 Dios no solamente se encargó de todo. 책임 안 져도 경제는 나한테 문제가 되지 않아요. Porque aunque Él no se encargue, el problema de la economía no es problema para mí. 그날 밤에 교회로 전화가 왔어요. Y entonces desde esa noche llegó una llamada a la iglesia. 중고등학생들 이 수학을 가르쳐 줄 수 없겠냐. Entonces me llamaron a la iglesia diciendo, ¿acaso no puede enseñarle a los estudiantes matemáticas? 토요일 날 갔더니 바로 80만 원 생겼어요. Y entonces eso fue el sábado y entonces fui de una vez. 한 400불만 있어도 해결되는데 800불 생겼다니까. Y entonces si tuviera $400, ellos me ofrecían $800 para hacer esto. 저는 그날부터 지금까지 경제 문제 없다니까. Desde ese día yo no he tenido problema económico. 6개월 동안 쫓겨났는데 평생 먹을 거를 하나님 주셨어요. Y durante 6 meses yo había sido echado fuera de mi casa, pero Dios me alimentó toda la vida. 아버지가 6개월 동안 나를 쫓아냈는데 하나님은 나를 그 시간에 평생 책임질 경제를 주셨다니까. Y entonces mi padre me había echado durante 6 meses, pero en ese tiempo Dios me dio una economía para sustentarme toda la vida. 집에서 잘 쫓겨났죠. Entonces qué bueno que fue echado de casa. 안 쫓겨났으면 아버지한테 용돈 받아서 살았을 건데. Porque si no hubiese recibido mesada de mi padre, yo hubiese vivido así. 이제 하나님이 책임져 준다니까. Pero ahora Dios se encargaba de mí. 그래서 문제 같지만 문제가 아니고 최고의 축복이고 계획입니다. Por eso pareció un problema, pero no es un problema, sino es la mejor bendición. 하나님이 부르신 하나님의 자녀에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루게 한다. Y entonces a los hijos de Dios a los que Él llamó, todo ayuda para bien. 이게 구원받은 자의 축복이라니까요. Esa es la bendición del salvo. 문제 해결하려고 하지 마세요. No intenten resolver su problema, 그 문제 속에 축복이 있다니까. sino que dentro de este problema hay una bendición. 그 축복의 핵심은 뭐냐? ¿Y cuál es el núcleo de esa bendición? 예수가 더욱더 나에게 그리스도가 되는 겁니다. El que Jesús sea más y más mi Cristo. 예수가 진짜로 점점 더 나에게 클리어한 그리스도가 되는 거예요. Verdaderamente Jesús tiene que ser más y más claramente mi Cristo. 돈 문제, 돈이 왔다 그게 응답이 아니고, Entonces no es que la respuesta no es que haya venido dinero cuando yo lo haya necesitado, 그렇지, 경제 부분에 있어서도 예수가 그리스도지. sino decir, verdaderamente incluso en la economía Jesús es el Cristo. 우리의 모든 부분들이 그리스도로 충만하도록 바뀌는 겁니다. Sino verdaderamente en todos los aspectos llenarnos de Cristo nada más. 로마서 8장 32절을 보니까 자기 아들도 아끼지 않고 주셨는데 하나님께서 우리에게 모든 것을 주지 않겠냐? En Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó a mí a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? 하나님이 우리에게 그리스도를 주셨다는 것은 모든 것을 주셨다는 거예요. El hecho de que Dios nos dio a Cristo significa que nos dio todo. 그리스도가 우리 안에 계시다니까. Y Cristo tiene que estar dentro de nosotros. 모든 것을 가졌잖아요. Tenemos todo. 근데 어떻게 이방인처럼 이거 주세요 저거 주세요 그런 기도를 Pero 합니까? ¿cómo vamos a hacer como los gentiles pidiendo esto y pidiendo lo otro? 고린도후서 6장 10절 아무것도 없는 것 같지만 우리는 모든 것은 가진 자다. En 2 Corintios 6:10 parece que no tenemos nada, pero somos los que lo tenemos todo. 디모데전서 6장 17절에는 우리에게 모든 것을 후히 주신다. Y entonces en 1 Timoteo 2:17 nos dice que nos da todo. 그래서 그 하나님께 너희 소망을 둬라. Y por eso es que tenemos que poner nuestra esperanza en ese Dios. 빌립보서 4장 13절 그래서 우리는 비천에 처할 수도 있고 풍부에 처할 수도 있는 겁니다. Por eso es que en Filipenses 4:13 nos dice que nosotros podemos estar ya sea en lo pobre o también podemos estar en lo rico. 가난해도 괜찮은 거고 부자해도 괜찮은 Está 거고. bien si nosotros estamos en lo pobre o si somos ricos. 여기 목사님들 계시죠? Están los pastores aquí. 3명을 데리고 목회해도 괜찮은 거고, Está bien si ustedes tienen una iglesia de 3 personas nada más. 3만 명을 데리고 목회해도 괜찮은 거고, Y está bien si ustedes tienen a 300,000 en su iglesia. 3명 데리고 목회해도 낙심하지 않고, Aunque ustedes tengan a 3, no se desanimen. 3만 명 목회를 해도 교만하지 않고, Y aunque ustedes tengan a 300,000, no sean arrogantes.
절대로 마음이 안 변하는 겁니다. verdaderamente no cambian en su corazón. 3명 데리고 목회를 해도 세계복음을 위해서 ha는 거고, Porque aunque hagamos el ministerio pastoral con 3 personas, vivimos para la evangelización mundial. 3만 명 목회를 해도 세계복음을 위해서 하는 거고. Y aunque hagamos un ministerio de 300,000, vivimos para la evangelización mundial. 아멘. Amén. 모든 것을 초월하는 거라니까. Tenemos que trascenderlo todo. 모든 것을 안다고 이야기를 합니다. Entonces nosotros si pensamos que lo sabemos todo. 구원받은 자 안에 성령이 계시고 기름 부음이 있다고 이야기를 하는데, Y nosotros decimos que somos salvos y que tenemos la unción del Espíritu. 사실은 그리스도를 알고 성령이 우리 안에 계시다. 이미 모든 것을 다 알았기 때문에 배울 필요도 없다. Pero la verdad es que si nosotros conocemos a Cristo y Él está dentro de nosotros, ya no necesitamos aprender nada. 진짜 그리스도를 알고 성경 말씀을 보면 모든 것을 다 알게 돼 있습니다. Si verdaderamente conocemos a Cristo y miramos la Biblia, todo está en eso. 이게 구원받은 자의 축복이고 구원받은 자의 삶입니다. Esta es la bendición del Salmo y es la vida del Salmo. 자, 그 다음 강의 새로운 피조물의 삶. Y entonces la vida del nuevo creyente, que es la siguiente lección. 그렇기 때문에 구원받은 자를 보고 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물이라고 하는 Y 겁니다. por eso es que a los salvos en 2 Corintios 5:17 nos dice que son nueva criatura. 창세기 3장 문제에서 완전히 빠져나온 새로운 피조물. Entonces son nueva criatura que han salido de Génesis 3 completamente. 자, 구원받기 전에는 어떻게 삽니까? Entonces antes de ser salvo, ¿cómo vivían? 이게 창세기 3장 가운데 빠져있을 때의 삶을 이야기합니다. Entonces nos habla de la vida en Génesis 3. 고린도후서 5장 15절에 자기를 위해서 살게 돼 있어요. En 2 Corintios 5:15 nos decía que vivían por ellos. 새 피조물이 되기 전에는 우리는 모든 삶이 나 자신을 위해서 사는 겁니다. Antes de ser nueva criatura, todos vivíamos por nosotros. 왜 그러냐? ¿Por qué? 히브리서 2장 14절 15절 먹고 살기 위해서. ¿Por qué? Porque en Hebreos 2, 14 y 15 nosotros queríamos subsistir. 하나님으로부터 오는 축복이 끊어지니까 내 자신이 스스로 먹고 살아야 돼. Y al cortarse la bendición que venía de Dios, yo me tenía que esforzar para sobrevivir. 죽기가 두려워서 먹고 살기 위해서 일평생 사단의 종로로 쓰래요. Y entonces yo temía la muerte y entonces toda la vida estaba como siervo de Satanás. 에베소서 2장 2절 3절 세상에서 생각할 때 필요하다고 생각하는 그거 붙잡고 평생 사단을 쫓아서 삽니다. Efesios 2, del 2 al 3, entonces nosotros seguimos toda la vida lo que Satanás ponía, que nosotros pensamos que necesitábamos. 이게 우상숭배입니다. Eso es idolatría. 자, 우상숭배가 아마도 중남미도 많다고 저는 알고 Y 있습니다. yo sé que en Latinoamérica hay mucha idolatría también. 이미 카톨릭 자체가 완전히 우상으로 바뀌었고, Entonces los católicos ya cambiaron a ser idólatras totales. 카톨릭은 성경에서 말하는 이 복음 없습니다. Porque los católicos no es este evangelio que nos dice la Biblia, 우상숭배요 종교입니다. sino que es idolatría, es una religión. 기독교 전혀 다른 종교입니다. Es una religión completamente diferente a los cristianos. 그 사람들이 믿는 예수는 성경에서 말하는 그리스도가 아닙니다. El Jesús en que ellos creen no es el Cristo que nos dice la Biblia. 그러니까 불완전해요, Por 예수가. eso es que soy inseguro en esto de Jesús. 그러니까 예수 도움도 받아야 되지만 마리아 도움도 받아야 되고 성자들 도움도 받아야 돼. Por eso es que uno tiene que ser ayudado por Jesús y por María y también por el Dios Padre. 무슨 성 바오로 도움도 받아야 되고 Y también recibir ayuda de San Pablo 성 안토니오 도움도 받아야 y de 되고 San Antonio 천사들 도움도 받아야 되고 y también de los ángeles. 그리고 각 나라마다 천주교들이 들어가서 그 나라에 있는 종교들이랑 전부 혼합을 합니다. Y entonces se reúnen todos los católicos en todas las regiones y se unen. 천주교는 우리가 믿는 이 신앙이 없어요. Entonces los católicos no tienen esta fe que nosotros tenemos. 그 사람들 우상숭배자라니까. Ellos están haciendo idolatría. 천주교 말고도 우상숭배 많죠. Entonces aparte de los católicos también hay ídolos. 이 나라에서 원래부터 믿었던 천주교 들어오기 전에 믿었던 이런 종교들 Las religiones que había en esa tierra originalmente antes de que entraran los católicos. 전부 다 우상숭배입니다. Todos son idolatría. 그 왜 우상숭배를 하냐? Porque es que cometen idolatría. 자, 예를 들어서 레드불 신을 섬긴다. Digamos que yo sirvo al Dios Red Bull. 여기다 계속 절을 합니다. Y digamos que yo sigo hincándome ante eso. 왜 섬기죠? Porque yo le sirvo. 레드불이 너무 귀해서 섬기려고 섬기는 겁니까? ¿Acaso yo sirvo al Red Bull porque verdaderamente es algo muy precioso? 아닙니다. No. 이걸 섬기면 내가 뭐 잘 될까봐 섬기는 거예요. Lo sirvo porque si lo sirvo puede ser que haya un beneficio para mí. 그렇죠? ¿O no es así? 이걸 진짜 섬기려고 하는 게 아니고 이걸 섬겨야 나한테 축복을 줄까봐 섬기는 겁니다. No es que verdaderamente lo quiero servir, sino que lo sirvo porque pienso que puedo tener una bendición a partir de esto. 이걸 섬기지 않으면 나한테 저주가 올까봐. Porque si no lo sirvo puede ser que yo sea maldito. 그게 우상숭배입니다. Eso es idolatría. 우상숭배는 깊이 보면 나를 위한 겁니다. Y si nosotros miramos profundamente la idolatría, es que es algo para mí. 구원받기 전에 모든 사람들은 나를 위해서 산다니까. Entonces antes de ser salvos verdaderamente todos viven por
uno. 자, 근데 교회를 다니면서도 그리스도를 모르는 사람들은 전부 다 나를 위해서 삽니다. Pero las personas que van a la iglesia y no conocen a Cristo, todas viven por sí. 기도 제목을 보면 전부 다 나와 우리 가정을 위한 거예요. Y si miran los temas de oración, todos son por ellos, por su familia. 자, 교회에서 목회를 하면서도 그리스도를 모르는 목사는 전부 자기 교회 위주입니다. Y los pastores que están haciendo su ministerio pastoral, aún sin conocer a Cristo, es que ellos todo lo hacen por uno mismo. 전부 나라니까 나. Y todo es yo. 이게 구원받기 전의 삶입니다. Y esta es la vida de antes de ser salvos. 요한일서 2장 16절에 보니까 결국에 세상적인 걸 붙잡고 살고 있는 겁니다. Y entonces nosotros podemos ver en 1 Juan 1 que nosotros vivimos aferrados a lo terrenal. 육신의 정욕, Y entonces vivimos también los engaños del mundo. 눈을 즐겁게 하는 안목의 정욕, Y también las cosas que nos agradan a los ojos. 이 땅에서 자랑할 수 있는 거, Y también las cosas que podemos hacer en esta tierra. 그거 붙잡고 살아가는 겁니다. Nosotros vivimos aferrándonos a esas cosas. 마지막 날에 가면 아무 사실은 쓸모없는 것들. La verdad es que en el último día todo eso no servirá de nada. 여기서 막 사람들이 쫓아가는데 마지막 날에 심판날이 오면 그것들 다 없어진다니까. Y verdaderamente nosotros vamos viviendo eso, pero en el último día, el día del juicio no nos servirá de nada, todo lo demás. 남아있을 게 뭐가 있냐 말. Entonces, ¿qué más hay que nosotros debemos hacer? 자, 예수님이 내일 오신다. Si digamos mañana viene Jesús, 이 세상의 것이 무슨 상관이 있냐. las cosas del mundo, ¿qué relación tienen? No importa. 그 기준으로 보면 됩니다. Entonces debemos de verlo con ese estándar. 내가 걱정하는 거 있습니까? Si hay algo de lo que me preocupo, 예수님이 내일 오면 그 걱정할 필요가 있냔 말이에요. si Jesús viene mañana, ¿me necesito preocupar de esto? 내가 암에 걸렸습니까? Si yo tengo cáncer, 암이 걱정됩니까? ¿será que me preocupo del cáncer en ese entonces? 내일 예수님이 오면 그게 무슨 걱정이 Si 돼요? mañana viene Jesús, ¿por qué me preocupo de esto? 그 기준으로 보면 내가 땅일 것 때문에 지금 잡혀 있는지 아니면 영원한 것을 붙잡았는지 알 수 있다니까. Y si lo miro con ese estándar, yo sé si estoy preso por lo terrenal o si me estoy aferrando a lo del cielo. 자, 빌립보서는 교회에 쓴 편지죠. Entonces Filipenses es una epístola escrita a la iglesia. 신자들에게 보낸 편지입니다. Y es una carta escrita para los creyentes. 근데 빌립보서 3장 18절 19절에서 바울이 이렇게 이야기를 합니다. Y entonces nosotros podemos ver en Filipenses 3 del 18 al 19 que Pablo nos dice 내가 전에도 너희에게 말했었는데 que yo les había dicho esto antes. 이제도 다시 눈물을 흘리면서 너희에게 이야기한다. Y aún ahora lo digo llorando. 아직도 많은 사람들이 그리스도 십자가의 원수로 행하고 있다. Que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. 이거를 교회에 다니고 있는 성도들에게 썼다니까. Y eso se lo escribió a los creyentes que andan en la iglesia. 교회에 다니고 있는데 십자가의 원수로 행해요. Entonces andan en la iglesia pero son enemigos de la cruz de Cristo. 그게 뭡니까? 뭐가 십자가의 원수입니까? Entonces, ¿qué es ser enemigo de la cruz? 저들의 신은 자기의 배요. Nos dice que sus dioses es serviente. 자기 육신을 생각을 해. Entonces solo piensa en lo terrenal. 하늘의 위를 생각하지 않고 땅의 일을 생각하는 자라. No piensa en las cosas del cielo, sino que piensa en lo terrenal. 교회를 다니는데 십자가의 원수로 행한다니까. Y entonces van a la iglesia pero son enemigos de la cruz. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es así? 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문에. Porque no creen en Jesús como el Cristo. 모든 문제가 끝나지 않았기 때문에 내 문제를 해결하려고 교회를 다닙니다. Porque no creen que todos sus problemas se han acabado, por lo que van a la iglesia para resolver su problema. 그래서 저는 교회에서 많이 봤어요. Yo por eso lo he visto mucho en la iglesia. 그렇게 헌금도 많이 하고 기도도 많이 하고 막 예배도 잘 참여했는데 Entonces personas que verdaderamente han devocionado mucho, han dado mucha ofrenda y que participaban tanto. 한 4, 5년 지났는데 문제 생기니까 욕을 하면서 떠나더라고요. Y entonces al surgir un problema en 4 o 5 años ellos insultan y se van. 내가 이렇게 하나님을 위해서 열심히 했는데 하나님 어디 있냐? Yo me esforcé tanto por Dios, ¿y en dónde está Dios? 왜 그 사람이 열심히 했죠? Porque estas personas se esforzaban entonces. 왜 그 사람이 그렇게 헌금을 했죠? Porque estas personas daban hasta tanta ofrenda 나 잘 되려고. para que ellos estuvieran bien. 근데 4, 5년을 했는데 뭐가 잘 안 되거든. Pero cuando pasaban 4 o 5 años no les resultaba algo. 내 목사한테 속았다. Y entonces yo fui engañado por el pastor. 예수 믿는 사람들한테 속았다. Y yo fui engañado por los cristianos, dicen ellos. 그런 사람들이 마태복음 25장 마지막 말세 때 교회를 보니까 많이 있어요. Y entonces nosotros miramos en Mateo 25 que hay muchísimas personas de estas en los días posteriores en la iglesia. 저는 목사 중에도 이런 십자가의 원수들이 그리고 구원받지 않은 자들이 많다고 생각을 합니다. Y yo pienso que dentro de los pastores, incluso y dentro de las personas que son enemigos de la cruz, hay muchos que no son salvos. 신학자들 중에 예수 그리스도로 안 믿는 사람들 엄청 많다고 저는 생각을 합니다. De los teólogos, yo veo que hay tantas personas que no creen en Jesús como el Cristo. 그 사람들이 제일 싫어하는 메시지가 예수가 그리스도라는 메시지. Porque el mensaje que ellos repudian es que Jesús es el Cristo. 진짜로 예수 그리스도 믿으면 이 메시지 전하는 사람들이랑 함께 손을 잡을 건데 Verdaderamente si creían en Jesucristo ellos se agarrarían
agarrarían de la mano con las personas que dan ese mensaje. 대적을 하고 막 방해를 한다니까. Pero se oponen y los impiden. 왜 그럴까요? ¿Por qué es esto? 영이 다르기 때문에 그래요. Porque es un espíritu diferente. 그리스도의 영이 없기 때문에 그런 겁니다. Porque no tienen el espíritu de Cristo. 그리스도를 믿는다는 것은 모든 문제가 끝났다는 것이다. El hecho de creer en Cristo significa que todos los problemas han terminado. 그렇기 때문에 새 피조물의 삶은 다를 수밖에 없어요. Y por eso es que la vida de la nueva criatura no tiene más opción que ser diferente. 누가 새 피조물이냐? ¿Quién es la nueva criatura? 성령이 내 속에 함께하는 자가 새 피조물입니다. Aquellos con que el Espíritu Santo está junto con ellos son nueva criatura. 아까 봤듯이 요한복음 14장 16절 17절 영원히 떠나지 않습니다. Y como nosotros lo vimos en Juan 14, 16, 17, es que nunca se va. 그렇기 때문에 진짜로 예수를 그리스도로 믿고 하나님과 함께하는 자는 범사의 여호와를 인정하게 돼 있어요. Por lo que las personas que verdaderamente tienen a Dios y entonces reconocen ese Espíritu Santo, entonces ellos reconocen a Jehová Dios. 문제가 왔을 때도 내 속에 계신 하나님을 인정하고 Y entonces cuando viene el problema, entonces ellos reconocen a Dios que está dentro de uno. 큰 축복이 왔을 때도 내 속에 계신 여호와를 인정하고 Y aún cuando viene una gran bendición, entonces reconocen a Jehová que está dentro de uno. 그렇기 때문에 하나님께서 인도하시게 돼 Y 있습니다. por eso es que Dios los guía. 잠언서 3장 5절 6절 범사의 여호와를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라. Por eso es que podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 6, que nosotros tenemos que reconocer a Jehová y Él guiará su camino. 나는 하나님이 함께하는 새 피조물이지. Entonces yo soy una nueva criatura que está con Dios. 하나님을 인정하면 하나님이 인도하시는 게 보이게 돼 있다니까. Y si yo reconozco a Dios, yo veo la guía de Dios. 하나님이 함께하는 기준으로 삶을 살아가게 돼 있어요. Y entonces yo vivo una vida que tiene el estándar de vivir junto con Dios. 그러니까 경제 문제 와도 문제가 없죠. Por eso que haya problema económico no es problema. 기준이 뭐냐? 하나님이 함께하는 자입니다. Porque ¿cuál es mi estándar? El estar junto con Dios. 로마서 8장 14절 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그 사람이 곧 하나님의 아들이다. Romanos 8:14 nos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. 하나님의 자녀 구원받았다는 소리는 하나님의 영으로 인도받는 삶을 사는 사람. Entonces aquellos que son salvos y que el Espíritu de Dios está en ellos son los hijos de Dios. 그 하나님의 영은 엄청난 능력이 있습니다. Y este Espíritu de Dios tiene un gran poder. 이사야서 11장 2절에 보니까 하나님의 영에 대해서 설명을 합니다. Y entonces podemos leer en Isaías 11:2 que nos explica acerca del Espíritu de Dios. 지혜와 총명의 영이다. Nos dice que es un espíritu de sabiduría y también de vanidad. 모략과 재능의 영이다. Y también que es un espíritu de poder. 그 영을 가진 자는 여호와를 아는 지식이 있고 Y entonces aquellos que tienen ese espíritu son los que conocen a Jehová. 여호와를 경외하는 영이라니까요. Y tienen poder y también tienen temor de Jehová. 스가랴서 4장 6절 내 힘과 능력으로 되지 않지만 여호와의 신으로는 모든 것이 다 될 수 있다. Zacarías 4:6 nos dice que no es con fuerza ni con ejército, sino solo con el poder de Jehová. 내 힘으로 능으로 되는 게 아닙니다. Y no se puede con el poder o con el ejército, 오직 나의 영으로 되느니라. sino solo con el espíritu de Jehová. 그 여호와의 영이 내 속에 들어왔단 말이에요. Y ese espíritu de Jehová está dentro de uno. 요한복음 15장 7절 그 사람은 무엇이든지 그리스도 이름으로 구하면 이룬다고 했습니다. Juan 15:17 nos dice que cualquier cosa que ellos piden, entonces será concedido. 이 기도의 비밀을 아는 거죠. Es conocer el misterio de la oración. 자, 새 피조물의 삶은 하나님과 함께하는 게 기준. Entonces el espíritu, el estándar de ser nuevo es que Dios esté con uno. 그걸 알 때 하나님의 인도를 받습니다. Y cuando sabemos eso, somos guiados por Dios. 그때 하나님의 능력이 나타나게 Y 돼요. desde ese momento se manifiesta el poder de Dios. 불신자와 전혀 다른 삶입니다. Entonces es una vida completamente diferente a la de los no creyentes. 이 구원받은 자에게는 영적인 축복이 있어요. Y entonces a estos salvos entonces tienen una bendición espiritual. 히브리서 1장 14절 눈에 보이지 않는 천사들이 우리를 돕습니다. Y entonces en Hebreos 1:14 los ángeles que no podemos ver con los ojos nos ayudan. 천사들은 종입니다. Entonces los ángeles son siervos. 분명하게 히브리서 1장 14절에 구원받을 후사들을 섬기라고 보내는 종이다. Entonces claramente en Hebreos 1:14 podemos ver que son espíritus ministradores enviados para el servicio de los herederos de la salvación. 마태복음 18장 10절에 예수님이 어린이들 내쫓지 마라. Entonces en Mateo 10:18 nos dice que no aparten de mí a estos niños. 이 어린아이들의 천사가 매일 하나님 아버지의 얼굴을 뵙고 있다. Porque los ángeles de estos niños todos los días miran el rostro de mi Padre. 그 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 우리 구원받은 자들을 각각 담당하고 있는 천사들이 있다니까. Que hay ángeles que se encargan de cada uno de nosotros. 나를 돕기 위해 하나님께서 파송하신 천사가 있다니까요. Entonces hay ángeles que Dios comisionó para ayudarnos. 눈에 안 보이는 영적인 사실입니다. Es una verdad espiritual que no se mira al ojo. 오늘 장 목사님이 이야기한 것처럼 이 현장에
불말불병거가 동원되어 있다니까. Y como lo dijo el pastor Chang, en este campo están los carros y caballos de fuego. 눈에 보이면 안 됩니다. Y no los tienen que poder ver con los ojos, 믿어야 됩니다. sino los tienen que creer. 왜냐 하나님 말씀에 그렇게 돼 있습니다. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. 계시록 8장 3절에서 5절도 우리가 기도할 때에 천사가 그 기도를 가지고 하나님께 올라간다. En Apocalipsis 8 del 3 al 5 nos dice que cuando oramos, los ángeles llevan esas oraciones ante Dios. 자, 이게 하나님의 자녀에게만 있는 축복입니다. Y esa es una bendición solo dada a los hijos de Dios. 여러분들이 이곳에 있지만 여러분들이 있는 그 지역과 교회와 가정을 위해 기도할 수 있어요. Y entonces ustedes, aunque sean aquí, ustedes pueden orar por su región, por su iglesia y también por su familia. 그럼 누가 역사하냐? ¿Y quiénes son los que obran? 하나님은 우리의 종이 아닙니다. Dios no es nuestro siervo. 하나님이 역사하시면 천사들이 파송돼서 그곳에 역사한다. Cuando Dios obra, se movilizan los ángeles y ellos obran. 하나님 우리 교회에 천군 천사를 파송하셔서 모든 흑암 세력을 무너뜨려 주십시오. Y entonces Dios moviliza a tus ángeles a nuestra iglesia para que todas las fuerzas de las tinieblas perezcan. 전도 현장 나갈 때도 하나님 우리 앞서 하늘 군대를 동원하셔서 닫힌 모든 전도의 문을 열어 주옵소서. Y cuando vamos al campo de evangelismo, Dios abre todas las puertas del evangelismo para que verdaderamente todas las fuerzas de las tinieblas caigan y pues se puedan abrir estas puertas. 누가복음 10장 17절에서 20절 보니까 하나님의 자녀에게 모든 흑암의 권세를 제어할 수 있는 권능을 주셨다. Lucas 10 del 17 al 20 nos dice que le dio la potestad a todos los hijos de Dios para poder hollar toda fuerza del maligno. 알고 싸우면 됩니다. Entonces debemos de saber esto y luchar. 야고보서 4장 7절 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. Santiago 4:7 nos dice resistir al diablo y huirá de vosotros. 베드로전서 5장 9절 너희는 믿음을 굳게 하여 사단을 대적해라. Primera de Pedro 5:9 nos dice que nosotros debemos de ser firmes en la fe y resistir al diablo. 사단과 귀신을 제어할 수 있는 권능을 우리에게 주셨다니까. Porque nos dio autoridad para vencer a Satanás y a los demonios. 특별한 능력 있는 목사에게만 준 게 아닙니다. No solo a los pastores que tienen algún poder especial. 진짜 그리스도를 믿고 이 권능을 주셨으면 알고 믿고 기도하는 자에게 똑같은 능력이 나타난다니까. Sino verdaderamente los que saben eso y creen, entonces les da la misma autoridad. 누가복음 10장에는 70인 제자들에게 이야기하신 En 거예요. Lucas 10 le dice a los 70. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 너희에게 주셨다. Os doy potestad para hollar todas serpientes y todos los escorpiones. 사도가 아니고 70인 제자에게 줬습니다. Entonces no a los apóstoles sino a los 70. 그 말은 목사 아니라 평신도들에게도 다 이게 있다는 Eso 이야기예요. significa que no solo los pastores sino también los creyentes poseen de esta potestad. 그걸 특별한 사람에게 있다. 아닙니다. 모든 그리스도를 믿는 자에게 다 있다니까. No es que una persona en particular lo tenga, sino todas las personas que creen en Cristo. 그것뿐만 아니라 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있다. No solo esto, sino en Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. 우리가 콜롬비아 시민권을 가지고 살지만 영적으로는 하늘 시민권을 가지고 있다. Y nosotros podemos tener una ciudadanía colombiana aquí en esta tierra, pero en el cielo, nosotros somos ciudadanos del cielo. 누가복음 10장 20절에도 너희 이름이 하늘에 기록되어 있다. En Lucas 10:20 nos dice que nuestro nombre está escrito en el libro del cielo. 그렇기 때문에 천국 배경을 가지고 우리가 이 땅을 살아가는 겁니다. Por eso es que vivimos en esta tierra con el respaldo del cielo. 시민권이 하늘에 있기 때문에 나한테 문제 생기면 우리 나라에서 우리를 책임진다니. Y como nuestra ciudadanía está en el cielo, si ocurre un problema conmigo, entonces mi nación es la que me viene se encarga de mí. 왜 이런 축복들을 주셨냐? Porque nos da estas bendiciones. 왜 하나님이 우리와 영원히 함께하고 Porque Dios está eternamente con nosotros. 왜 우리를 완전하게 성령으로 인도하시고 Porque nos guía eternamente con el Espíritu Santo. 왜 능력으로 성령으로 역사하시고 Porque obra con el poder con el Espíritu Santo. 왜 천사들을 동원하시고 Porque es que Él mueve a los ángeles. 왜 사단의 세력을 꺾을 수 있는 권능을 주고 Y porque es que nos da la autoridad para poder atar a Satanás. 왜 이런 천국 시민권을 우리에게 이 땅에 있을 때 주셨냐? Y porque cuando estamos en esta tierra nos da la ciudadanía del cielo. 마가복음 16장 20절 전 세계에 나가서 이 복음 전파하라고. Y eso nos lo dice Marcos 16:10, que nosotros tenemos que compartir ese evangelio en todo el mundo. 그 전파할 때 천국 보좌에 계신 주님이 확실히 그 제자들과 함께했다. Y entonces cuando ellos proclamaron esto, el Señor que estaba en el trono del cielo estaba con ellos. 복음 전하러 나가는 발걸음 가운데 하늘 보좌에 계신 주님이 함께하셔서 역사하신다니까. Y entonces Él estaba junto con los pasos de aquellos que verdaderamente salían a compartir el evangelio. 다 받았습니다. Y ya lo recibimos todo. 자, 이 축복들 받은 걸 보세요. Entonces miremos que recibimos estas bendiciones. 새 피조물에게 주신 임마누엘의 축복, Entonces la bendición de Emmanuel que es dada a la nueva criatura. 새 피조물에게 주신 이 영적인 축복 Y también la bendición espiritual dada a la nueva criatura. 다 받은 거라니까. Lo recibimos ya todo. 끝난 거라니까. Ya terminó. 근데 그리스도 이름으로 뭘 또 달라고 기도를 합니까? Entonces, ¿qué más estamos pidiendo en el nombre de Cristo? 예수님이 다 주셨는데 Si Jesús ya nos dio todo. 더 받을 것도 없고 더 필요할 것도 없는
복음입니다. Es el evangelio que no necesita de nada más y que no necesita nada, que no necesita de nada más. 진짜 그리스도로 안다면 Si verdaderamente conocemos a Cristo, 더 받을 게 없어요. no hay nada más que recibir. 내게 더 이상 필요한 것도 Yo 없습니다. no necesito de nada más. 끝난 Ya 거라니까. todo termina. 그러니까 새 피조물은 이제 어떻게 사냐? Por eso es que como vive la nueva criatura. 고린도 후서 5장 15절에 더 이상 자기를 위하여 살지 않고 Por eso en 2 Corintios 5:15 nos dice que ya no vive para sí, 나를 위해 죽었다가 살아나신 그 그리스도를 위해서 산다. sino por Cristo que murió y resucitó por mí. 그 그리스도를 위해서 사는 삶이 뭡니까? ¿Y qué es la vida de vivir por ese Cristo? 고린도 후서 5장 18절 19절 Y si miramos en 2 Corintios 5 del 18 al 19, 같이 한번 읽어보겠습니다. me gustaría que lo leyéramos todos juntos. 고린도 후서 5장 18절 19절 Entonces, en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 아멘. Amén. 새 피조물의 직분이 뭐냐? ¿Qué es este oficio de la nueva creación? 세상과 하나님을 화목하게 하는 직분을 주셨다. Nos dio el ministerio de reconciliación de Dios y el mundo. 우리에게 무엇을 부탁하셨냐? ¿Qué nos pidió a nosotros? 세상과 하나님을 화목하게 하는 말씀을 우리에게 Nos 부탁하셨는데 encargó la palabra de reconciliación para reconciliar a Dios y al mundo. 그래서 새 피조물은 세계복음을 위해서 살 수밖에 없어요. Por eso es que la nueva criatura no tiene más opción que vivir por la evangelización mundial. 그게 그리스도를 위하여 사는 삶입니다. Y eso es la vida de vivir por Cristo. 우리를 충성되게 여기셔서 그 말씀을 우리에게 부탁하셨다니까. Y entonces nosotros verdaderamente fuimos encargados con esta palabra. 더 이상 나를 위해서 살지 않고 Para ya no vivir por nosotros, 세계복음을 위해서 사는 겁니다. sino vivir por la evangelización mundial. 디모데후서 2장 3절 4절을 보세요. Y si nosotros miramos en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, 찾아보시기 me 바랍니다. gustaría que nosotros lo buscáramos. 디모데후서 2장 3절 4절 2 Timoteo 2, del 3 al 4. 같이 한번 읽어보겠습니다. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. 읽어주세요. Entonces nos dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrada en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 아멘. Amén. 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 그리스도와 함께 고난을 받아라. Nos dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매인 사람이 하나도 없다. Ninguno que milita se entrada en los negocios de la vida. 왜냐? 나라에서 다 책임져 주니까. ¿Por qué? Porque en toda la nación se encargan de él. 군사는 먹는 거 다 줍니다. Entonces a los soldados les dan que comer 옷도 줍니다. y les dan ropa 잠잘 곳도 y 줍니다. también les dan lugar de dormir. 다 준다니까. Se les da de todo. 왜 다 줍니까? Porque se les da de todo. 다른 거 신경 쓰지 말라. Para que no se preocupen de nada más. 나라를 위해서 살라고. Para vivir por esa nación. 우리는 영적인 그리스도의 군사라니까. Nosotros somos soldados espirituales de Cristo. 군사는 그리스도께서 다 책임졌고 다 끝냈기 때문에 자기 생활에 얽매일 이유가 없어요. Y entonces los soldados, como ya se encargan de ellos, entonces no tienen necesidad de estar entrados en su vida. 뭐만 생각하면 되냐? ¿Qué es lo que tienen que pensar? 나를 부르신 그분을 어떻게 하면 기쁘게 할까? ¿Cómo voy a alegrar a aquel que me llamó? 세계복음화를 위해서만 살면 된다니까. Solo bien por la evangelización del mundo. 마태복음 28장 사도행전 1장 부활하셔서 승천하시기 전에 마지막으로 유언적으로 남기신 메시지. Entonces en Mateo 28, después de resucitar, antes de ascender, él dejó su último mensaje. 모든 족속으로 가서 제자를 삼아라. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Y seré mis testigos hasta lo último de la tierra. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es eso? 왜 땅 끝까지 이 복음을 전해야 됩니까? Porque es que hay que compartir el evangelio hasta el fin de la tierra. 마태복음 24장 14절 그래야 끝이 오기 때문에 Mateo 24:14, porque así vendrá el fin. 세계복음화와 주님의 재림은 동일합니다. Entonces la evangelización mundial y la venida del Señor es lo mismo. 시간표가 동일하다는 거예요. El tiempo es el mismo. 세계복음화가 일어나야 주님이 재림하신다니까. Debe ocurrir la evangelización mundial para que venga el Señor. 그래서 우리를 이 땅에 남겨놓으신 거예요. Por eso es que nos dejó en esta tierra. 그걸 위해서 살면 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너희와 항상 함께 하겠다. Y si vivimos por eso, entonces Él estará con nosotros con toda la potestad del cielo y la tierra. 아멘. Amén. 세계복음화를 위해서 내가 살겠다 하면 하나님이 그걸 위해 필요한 모든 것을 더하여 주신다니까. Si yo digo yo voy a vivir por la evangelización mundial, entonces Dios me provee de todo lo que necesito. 안 더해줘도 괜찮아요. Entonces está bien si no me lo da. 안 주면 안 할 겁니까? Y entonces acaso si no nos lo da, entonces no vamos a hacer esta obra. 굶어 죽어도 그리스도를 위해서 세계복음을 하면서 A que 살아요. muera de hambre, yo tengo que vivir por Cristo por la evangelización mundial. 아멘. Amén.
이런 사람은 그 누구도 막을 수가 없는 거예요. Y a estas personas nadie les puede parar. 진짜로 그리스도로 결론이 난 사람은 그래서 세상이 막을 수가 없습니다. Por eso las personas que verdaderamente tienen la conclusión en Cristo nadie les puede parar. 히브리서 11장에 보니까 세상이 감당치 못하는 사람이다. En Hebreos 11 nos dice personas de las que el mundo no puede tolerar. 목 잘라 죽여도 계속 그리스도 이야기하니까. Porque aunque les corten la cabeza, ellos siguen hablando de Cristo. 로마가 그렇게 잡아 죽이는데도 계속 그리스도가 증거되니까. Y entonces aunque verdaderamente Roma sí los persiga, ellos proclaman a Cristo constantemente. 250년 만에 뒤집어 버렸다니까. Y en 250 años ellos cambiaron totalmente. 우리를 통해서 그런 시간표가 전 세계에 올 겁니다. Y entonces a través de nosotros vendrá un tiempo así en todo el mundo. 그 누구도 막을 수 없는 말씀 운동이 전 세계를 뒤덮을 것이다. Empezará el movimiento de la palabra que nadie puede parar. 그 일을 위해 여러분들을 부르셨다니까. Y para eso ustedes fueron llamados. 충성되이 여기셔서 Para que verdaderamente sean fieles. 장차 그리스도가 주실 그 영광에 합당한 그런 인생 살게 되기를 예수 이름으로 Y 축원합니다. Dios los bendiga en el nombre de Jesús para que vivan una vida digna de esa gloria venidera de Cristo. 자, 쉬면은 계속 안 들어오기 때문에 쉴까 말까 계속 고민이 됩니다. Pero cuando descansamos siempre salen y no entra rápido. Así que estoy pensando, ¿será que descansamos o no? 믿고 4시 10분에 돌아오겠습니다. Entonces yo voy a confiar en ustedes y vamos a regresar a las 4:10. 아멘? Amén. 아, 그리스도 아니면 믿으면 안 되는데. Pero si no viene Cristo, entonces si no vienen, entonces no tengo que creerles más, ¿verdad? 여러분들 그리스도의 사람이니까 믿고 Y ustedes son personas de Cristo, así que les creeré. 4시 10분에 모이겠습니다. A las 4:10 estaremos aquí. Amén.